guys, it's me, Mireros Kasukitira. So, gabi na dyan siya guys. So, ang akong maingon ni mo itong ni viral ko nga. Ni viral. So, ni dako akong views and to 200 likes. Thank you kay guys nga nabot ko ato nga time nga inyo kong gisuportahan o nag-follow sa ako, nag-subscribe din. Salamat kayo kay bisag ingon anira ingon ato ra akong video pero ni suporta mo sa ako then thankful kay ko nga naabot ko ato nga views and ato nga naligo ra ko tas nanaydahan na kay views bisag kabalo ko nga dili kay mo support na ako pero inyo ra gyapon kong gisuportahan sa akong vlog og hinaot nga tabang mo sa kuha pon kay butan kay ka chay dahil sa inyo pon kung maasin sa galing ko sa akong channel morning nga channel di balik ko vlog kay kuan man guys kanang ni kuan man ako ni 200 likes ano ba akong views na dako 30 kapin k 35k guro to guys to maning kamot maayo para jud nga kuan jud ako ang akong channel na ako sa YouTube kay kabalo ko nga na-jud mo suporta na ako bisag yung anira ko so yung ko eskwela guys kay tungod maningkamot ko sa akong pamilya maningkamot ko nga hinaot-unta nga tabangan nila ilang kauglingon o di ko pwede magpadayon kay pobrera kay me then kanang naaray problema sa pamilya guys bisag sakit ra kayo nuna nga isod kayo pero marag mabalik ko eskwela para mapadayon ko hinaot nga mo suporta mo sa kuha pagbalik ng eskwela kay kinahanglan jud na kwarta kay kung walay kwarta dili ka mahimog successful kay ang kwarta kinahanglan na jud kay mo man imong kalamiton so thank you kay guys and welcome to my channel bye bye.